भूत सीन केमिति तो आज आम सेकेंड टाइम पुणी थे आसी जाइचु दिन टाइम व्यू आपन को देखापी केमिति कौन कॉलेज देखा जाउची केते जिनस नुकसान कौन कौन पूरा टोटाल्स व्यू आपण मानक देखैबू। तो चलतु जीवा कॉलेज भीतर को दिन टाइम वीडियो केमिति कौन आसुची। यही करे यही राति यही बेला देखी पारे बस भी कौ भाया अवस्था हो सारी 9 वर्ष पाखापाखि हो बस सेमती पड़ी अवस्था किसी ना बस व्यू ये अच्छी बस अवस्था भी ना पूरा कबाड़ी खाना ही सारी पाखापाखि 9 वर्ष होती गाड़ी पड़ी रही सब आपण तो राति वीडियो देखी सारी कौ बेला भयंकर व्यू थिला दिन टाइम रे देखिया केमिति कौन घड़ कबाड़ होगी पड़ी राति टाइम तो आपण मैंने देखी सारी वीडियो देखी जा रे साप हाप पड़ी देखी न पाखापाखि 9-10 वर्ष पाखापाखि हम कॉलेज बंद पड़ रही घर अवस्था यही प्रकार हाँ यही कॉलेज कॉलेज ही कर बिल्डिंग रा एरा सब जो माने इंजीनियरिंग के सब कॉलेज फोटो उठे को क्या जाइए जो सीन ना तो कटा बड़ बड़ सीन राति यहीटा कि देखो हाँ यही को रास्ता अच्छे बोधे साप भावे केते दिन पूरा कबाड़ी पड़ी ना बहुत दिन चोर तो बहुत दिन लुटि नहीं हे घरे छात घर अच्छी बिल्डिंग है भावे हे करे सब ऑफिस फफिस हे करे कंप्यूटर जते आज पर्यंत लेखा भी लिखिनी 9 वर्ष पाखापाखि हो कि आज पर्यंत ब्लैक बोर्ड लेखा ही लिखिनी
ଏଇଟା ବୋଧେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ବୋଧେ ରେ କେତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ପିଡ଼ିକିନା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିନା ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଥିଲେ टायर रोला बोधे आ टायर कंप्यूटर रोला गवर्नमेंट बस लगी ना एक टायर सब रोला कि बोर्ड चलुन तार आर बेला पिन थी चलन कि बोर्ड जो पेन ड्राइव सिस्टम न कि बोर्ड सब पिटिकना भांगी देती सब जिन चलुला है नहीं ना सब बिकी दे ना ये जो कंप्यूटर पड़ी कंप्यूटर भितर सब किसी ना जिनस सब पिड़िकना भांगिना एरा भी आते वर्ष सब भांग नहीं काठ सब खाईकिना है ना ये के वर्ष सब जीव गुंड आरे देखे आलुमिनियम बोली कहीं नौ ना केवल कपर देता तो सड़ा चूर कपर होता कि ना एरा के बिक्री रेट ना बोले कहीं नौ ना बैटरी डाकू टॉर्च डान था खाली डा हेलो हेई कर लाइव दिला हेई कर साइंस ये भी खाली करो चला कौ रूमटा गोटे भी छाड़ ना सब जिनस भांगिना पूरा चुरमुर पूरा पूरा टोटाल बहुत कोटी कोटी टकर चोरी जिन कौ जिन गोटे भी ना सब जिन पूरा भांगिक चूरमार हिसाब किना फिल्टर बोधे इलेक्ट्रिक बोर्ड भी छाड़ ना भल अच्छे भलना भल अच्छे कटाटा भी भल अच्छे बाहर हम कि भल अच्छे दूर थो चेन दे दी था पके बुझना ना दिन टाइम राति भाव काले आई आम सीना भिड करूँ डरिया कितु देखले डर मनुष्य ये होता सब केमिकाल सब थी बबुलू है क्लास करके ट्रस ना मारू याके देखिकिना दी आगे काच काच न पोए तो टोस्टा दी बिती दे अरे के दिन तला आसी बहुत जिन केमिकाल बहुत जिन अमूल्य कि कहलु ब्लाक रा
କିଏ ଜାଣି ହାତ କିଛି ମାନେ କେମିତି ସେଟା ସେଫ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆରେ ଚୁର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡା ପାଟି ପାଲଟି ସାରିଲାନି ହେଲା ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଚୁର ମାନଙ୍କର ଆଡା ହଏ ପାଲଟି ସାରିଲାନି। ଭାବେ କେତେ ମାନେ କୋଉ ରୁମ୍ଟା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ସବୁ ତାର ଫାର ବୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ଯେତେ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି କୋଉଟା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। କୋଉ ରୁମ୍ଟା ଦେଖିବୁ କୋଉ ରୁମ୍ଟା ମାନେ ଏମିତି ଜିନିଷ ନୁକସାନ ହେଲେ ମାନେ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ରାତି ତ ଦେଖିଲା ମାନେ ଡରିବ ମଣିଷ ଏଇଭଳିଆ ସିନ୍। ଦରକାର ହେଇ କରିଦା এইটা কি রাব এইটা এইটা ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି ନା ଏଇଟା 3 ମାସ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ କଣ ସେଟା ଭଲ ଥିଲା ମାନେ ଠାକୁର ଲାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର 3 ମାସ ତଳେ ଭଲ ଥିଲା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛି ଦେଖ ନା ଚକାର ବସ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ ନାଇଁ ଦେଖ ଇଞ୍ଜିନ ଟିକେ ବାକି ଅଛି କାଚ କଚି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ସେଟା କିଛି ପଡି ନଥିଲା ମାନେ ଭଲ ଟିକେ ଥିଲା ଏବେ ତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିନା ଖାଇ ଦେଇଛି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି भयंकर खतरनाक दिलु बही पत्र बहुत दिन पड़ी ना बहुत दिन से नुकसान इटा इलेक्ट्रिक हो एते कोटी 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 टका दिन सकाल नुकसान ही कोटी कोटी टका भी चोरी भी हो जाए बहुत इलेक्ट्रिक रोड मोटो फोटो शूट फोटो उठे आम जो आई बर्षा सीजन कि नहीं ବର୍ଷା ଏଇବେଳା ଏଇରାକରେ ତ ସବୁ ଥିଲୁ ରାତି କଣ ରେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଡରିବ ନା ନାଇଁ ରାତି ଏଇବେଳା ସିନି ନିଛାଟିଆଟା ପୁଣି ରାତି ଯୋଉ ବେଙ୍ଗ ସାପ ଯୋଉ ଚିଁ ହଉଛି କହନି ହେଇ କରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ୟାର ରୁମ୍ରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ଅଛି ଦେଖେ କେତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ନଟି ବାଟି ଆଇଥିଲୁ ହେଲା ଏଇ କରେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଲି ଆଉ धर कैमरा तो अमलिया ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଥିଲା ତ ଆସିଥିଲେ ତଳେ ତ ରାତି ସିନି ଆଉ ଏଇ କରି ବି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଘରଟା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏଇ ରୁମ୍ଟାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ରାତି এইটা ଏଇ ଘର ଫଟୋ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର କି ରହିଲା ବା କିଛି ହେଲାନି ଦେଖା ହେବନି କିଛି ଗୋଟେ
ଓଡ଼ିଶା ଆଗ ଆଗ ଦେଖ ଦେଖେ ଅନୁଗୁଳ ଆଗ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଆଗ ଓଡ଼ିଶା ଯେଭଳିଆ କାମ ହେଇଥିଲା କେତେ ଖାଇବ କେତେ ଏତେ ମାନେ ସବୁ ଏରା କ'ଣ କରୁ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ସବୁ ଏରା ଏତେ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ନା ଆଡ୍ରେସଟା ପୁରା ପିଲାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ନା ଦେଖୁନ ନା ପୁରା ରେଜିଷ୍ଟର ବାହାରେ କେତେ କେତେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାତି ହେଲା ମାନେ ଆଉ କରେ କହ ନାଚି ନେଇଛି ଏତେ ଜିନିଷ ନୁକସାନ ଏରା ପଡ଼ିଛି ଅମୂଲ୍ୟ କେତେ ଫଟୋ ଅଛି ଦେଖେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନୁକସାନ ହେଇଯାଇଛି ଏ ପିଲାମାନେ ତ ଆଜିକାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଆଜି ଯାକେ ବି ଫଟୋ ଅଛି হ্যাঁ কেতে ফটো পুরা আছে जो क्लाप दोनशे का तत्व ବାହାରେ କେତେ ଫାଇନ୍ କେତେ ଅଛି ଆଉ ଭାବେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କରିବି ମୂଳ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଁ ସବୁ ଫଟୋ ଅଛି ଠିକ୍ କରିକି ଯାଉ ରାତି ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ଏଇଟା କିରା କହିଲୁ ଆଗ ଏଇଟା କିରାଟା ଭିତରୁ କିଏ ଉଠେଇଛି ଭିତରୁ ଗୋଟେ କେମିତି ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ କୋରାପୁରୀ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କୁଆଟେ ଆଲ୍ଲା ହେଇନଥିଲା ଏଇଟା ଅଛି ନଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ନଟି ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଇ ଭାବୁନୁ 9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କିରା ହବ ନଟି ହବ ନା ଯଦି କିରା ହବ ସବୁ ଦେଖିବ ଡରିବ ଭାବେ ଯେତେ କ୍ଲାନ୍ତେ ବୁଢ଼ୁ ଯେତେ ଯାହା ଥିଲା ଏସି ସହିତ ତାରି ନେଇଯାଇଥା ମୁଁ କାଶ ହେଇନା ପଡ଼ି ଏସି ସହିତ ନେଇଯାଇଛି ଏତେ ବିଲ୍ଡିଂ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ମୁଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼ି ରହୁଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ହଁ ହଁ
काटे भिडियोटा बेसी टाइम करनी गोटे मिनिट 2 मिनिट ना कर केते मिनिट लागुची जो ट्राई लगा को आगे रूम में এই কালাইটা দেখা যায় ইতি দেখা যায় সব এটা ও বস্তা তো পুরো কি করে এইগুলো পুরো गाइस नहीं नहीं এড়া নাই খালি এইগুলো সব জিনিস পড়েছি চেক করে কিছু নাই হ্যাঁ ওরা টপ দাও দেখেন এটা বলে এইগুলো কভার করে Kamu mau kan? Kamu mau. Lagi di bawah tuh, kalau mau udah di bawah tuh. Ekor tuh kamu. नुकसान नहीं कि गवर्नमेंट भी लेती है प्राइवेट तो इतना में किसी भी नुकसान नहीं होता है गवर्नमेंट तो गुगल के पता ना इधर तो तीन भावे रात को बड़ा सीन हो दो दिन टाइम तो इंदे टेला डोरी ओन से छाती आएगा ना अब रात है तो और वो ना कुछ नहीं इलेक्ट्रिसिटी किसी भी नहीं सब बूझ को मार खाओ काम दो ये करो वो दिन सब यही कर जाओ अंधारे वाला भिड़ आई बन रात्रि वाला मन बड़ा हो रहा है केते पीसी बड़ो एडा ऑफिस रूम बोते थिला ऑफिस रूम बोते थिला क्लोज है बोते ऑफिस रूम थिला एडा बोते एईटा ही कोडा कोडे लुकोडे जाळे देते कोदले तो लिपु सत्र की मित्र भगवान को ये रहा फोटो उठा देखी दिन थोड़े ये लुक को माना कौन सी थी ना ठीक ठीक करने जब तो देखी पारे राति तो आसिक टाइम राति वीडियो करूँ कौ भाला करूला दिन बेला आज आसुम के वाइट कॉलेज छेपदा दिन भी तो देखले मैंने बहुत भी डर लगुच आप जापारे राति आम कौ भाला सीन थी कॉलेज पूरा बहुत तो जंगल हो सारा ये भी गोटे गोटे जाली देते लोक मानक सतर कि मिसर ना किंतु पूरा हो हल्ला ही सारी ये गोटे लोक को जाली देते बोली टायर जानते ना लोक को जाली देते कि ठीक नहीं ये जगह कि गोटे लोक को जाली देते चलो बाहर अलग रूम कवर कर दिया कॉलेज कौन थिला को भाला सारी हाँ क्वेश्चन पेपर ही सब बर्बाद हेठ ना यार ए सब पुड़ी दी आगुरी सब भल था राबे सब जल रिसेंट सब ये प्राय टाइम लोक पिला आसुदी है प्राय टाइम पिला आसुदी आ गवर्नमेंट तो किसी कर पाइलानी कौन हम
पूरा काबाड़ी खाना ही सारी कोटी कोटी टଙ୍କା ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ବି ଯାହା ବାକି ଅଛି ସିଏ ବି ଚୋରି ହେଇଯିବ ଦିନ ନା ଦିନ କିଛି ତାର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ଭୟାନକ ସିନ୍ ଆଉ କେଉଁ ବେଳେ ଏଠି ଚୋରି ବି ବହୁତ ଚୋରି ବି ହେଇଛି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ କଲେଜ ଲୋକମାନେ ଚୋରି କରିକି ନେଇସାରିଲେଣି କିଛି କଲେଜ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ଯାହା ଘର ବସିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆସ ଉପରକୁ ଯାଅ ଛାତ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଅ ହଁ ରାଲି ମିଳିବ ପରଲେ ହବୁନି ଏଟା ଖାଇବ ଚାଷ ହଁ 140 ଟଙ୍କା କେଜି ରାଲି ମିଳିବ ଇଆଡ଼େ କିରୁ ବୋଧେ ଲେଟା ମାନେ କୋଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏରା ସବୁ ନିଆ ଶିଖଉଥିଲେ ହେଲା ରାତି ଟିକେ ଏଇନା ସବୁ ନିଆ ଶିଖଉଥିଲେ ଦେଖୁଛ ନା ଏରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଏରା କିଛି ବି ଜଣଉନଥିଲା ରାତି ଆସିକି ଏଟା ବହୁତ ଚୋରି ହଉଛି ପ୍ରାୟ ଦିନ ଚୋରି ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ଶିଖିଲେ ବି ସରିବନି ଯେତେ ଶିଖିଲେ ବି ଦେଖୁନ ଏରା ସବୁ ଜାଳିଛି ଏତେ ରୁମ୍ ଏତେ କବାଟ ଏତେ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବି ଖାଲି ନାହିଁ ସବୁ ପୁରା ସବୁ ଜାଳିକିନା ନାହିଁ ଏରା ସବୁ ପେପର ସବୁ ଜାଳିକିନା ପୁରା ନୁକସାନ ତାପରେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିବ ନାଇଁ କଲେଜଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସବୁ ନେଇଯାଇଛି ଚୋରି କରିନା ସବୁ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ କିଛି ବି ନଥିଲା ଏନି ଆସିକି ଆମେ ଯାଉଛି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କିଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ ର କାଠ ଖୋଳିକିନା ବନେଇ ଖୋଳି ଗାଳି ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ଏଇଟା ସେ ଦେଖ ଚାଲ କଲି କାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାରେ ନାଇଁ ବୁଝାଉ ଉପରକୁ ଯାଉ ବାଟ କାହିଁ ରୁମ୍ ସବୁ ଖାଲି ନାହିଁ ଏରା ଯେତେ କବାଟ ସବୁ ଛାଡ଼ି କୋଉଟା ସତ ନାହିଁ ଏଇରା କେତେ କବାଟ ଅଛି ବାକି ଆଉ ସବୁ କାମରେ ଆଇଥିବ ପାଠ କାମରେ ସବୁ କବାଟ ଆଗେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏକ ବାଟରା ବି ନେଇନାହାନ୍ତି କାହା ଘରେ ପକେଇବା ଉପରେ ବୋଲେ ଥଣ୍ଡା ନା ବାହୁରି ତାକୁ ହଁ ବହୁତ ଦିନ ଦିଦି ଅଛି ହେଲା ଦିଦି ପୁରା ଖାଲି ଜିନିଷ ତାପରେ କୋଉ ଭଳିଆ ରୋଡ ଲାଗିଛି ଘର ମଜବୁତ ହବନି
ଇଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲେଜ 9 ବର୍ଷ ତଳେ କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା, କଲେଜ ଏବେ କଣ ହେଇସାରିଛି। ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ନଥିବ କିଛି, ସବୁ କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଡିଜି ଡିଜିର ଡିଜି ହିଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖୁଆଟା ପଡ଼ିଯା, ଡିଜି ଖତମ। हाँ खाली गछ अधिक जत्न अच्छे आ कि ना इन्हें कॉलेज की भूत एड़ा एड़ा गोटे अलिया गुहाल आपण मैंने देखिपे तो कॉलेज कौ भाया व्यू हो सारी 9 वर्ष तक कॉलेज केमी एबर कॉलेज केमी भाया ही न था। ये हजार हजार छुआ पढ़ी पाखापाखि 30 वर्ष कॉलेज पुराणा हो कि 9 वर्ष तक कौन डिसमांस जो कॉलेज बंद हो गला ता फल चोर मैंने जिते थे सब चोरी करके नहीं गले। देखिपारे कॉलेज व्यू कौ भाया है। बस बस्ता केमती गाड़ी पूरा खत्म हो सारी। चच्चीस पूरा कटन नहीं जाएगी गैस पर गैस आने